This is a podcast where we explore exciting topics, share ideas, and have a learning together. So everyone, who is our source person for today's episode? Siapa ya narasumber kita kali ini? Let's greet Haira! Hi everyone! Hi, how are you today? Okay, I'm fine, thank you. And you? I'm good. Okay, hi everyone. I'm Haira as the source of person today. I am also as the head of the student council. Okay, Haira, so for today's episode, for our very first podcast, we're going to ask you a few questions related to how important is English for our lives. Okay. First, I wanted to ask you, why do you think we should understand English? Okay, we should understand English because English is an international language that are used in many different countries all over the world. And by learning English and understanding English, we are opening many more opportunities that we can get. Dengan kesempatan yang akan datang itu bisa jadi kesempatan di masa depan, itu bisa beasiswa atau bisa dapat pekerjaan yang baik, atau masih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapetin dari belajar bahasa Inggris. Jadi kita harus mempersiapkan masa depan kita dengan matang-matang. Dengan hari ini kita bisa belajar bahasa Inggris atau bahasa lain atau mendalami mata pelajaran yang sudah kita pelajari gitu. Okay, the second question is, what is the benefits that we will get if we understand English? Like the benefits for yourself and for your life, of course. Okay, so as I was saying that there are many benefits that we get if we learn English, such as scholarship and work, and also in our daily life. If we understand and learning English very well, we could get like more confident. And just imagine like we are speaking in front of many people in English. That will make you feel proud of yourself, of course. And then yeah, it could help in so many ways. Like di pelajaran bahasa Inggris, kalian bisa jadi lebih paham, lebih ngerti apa maksud gurunya. Itu sih menurut aku. Okay, next, how to effectively learn English? Okay, so how to learn English effectively? There are many ways or methods that you could use to learn English. Me personally, I often listening to English music and also watching movies. When I was a kid, when I was a toddler or like 2 or 3 years old, I often watch like Disney movies, cartoon, and it really helped me to understanding English until today. Jadi intinya kalian bisa belajar bahasa Inggris itu dari yang termudah yang bisa kita Dengan lakukan. cara paling simple, Iya. susah-susah. Tapi Dan- kamu itu gak sih ikut kursus gitu? Me personally, aku sendiri, aku nggak kursus. Dari kecil aku otodidak belajar sendiri. Yang dari itu sendiri, dari nonton kartun bahasa Inggris itu benar-benar helpful banget. Dan ya pokoknya intinya belajar bahasa Inggris itu bisa juga kok dari hal-hal yang seru gitu. Nggak harus yang serius belajar gitu ya. Itu sih. Oke, jadi Haira, waktu belajar bahasa Inggris kan banyak banget nih tantangannya. What a problem or challenge when learning English? Okay, when I'm learning English, there are many challenges, of course. And salah satunya tuh biasanya suka lupa mau ngomong apa. Misalkan mencari kata-kata yang tepatnya, vocabulary yang tepatnya itu suka lupa gitu, susah diingat gitu kan. So I think the solution of that problem itu lebih mencari sinonim gitu. Jadi misalkan kita tahu nih bahasa Inggrisnya bahagia itu happy. Nah, kita bisa cari sinonim itu di internet atau di kamus. Sinonimnya itu apa? Happy itu bisa excited, cheerful. Ya. Jadi kita kalau tips utama ya menurut aku untuk belajar bahasa Inggris itu perbanyak vocabulary. Karena menurut aku verb dan grammar gitu-gitu nggak terlalu harus terpaku gitu. Karena kalau kita misalkan tiba-tiba di jalan nih ketemu sama orang luar, terus kita salah grammarnya, emang dia bakal bilang, hey you wrong, you got wrong gitu. Soalnya kan biasanya kalau misalnya di luar negeri kita mampir ke negeri orang gitu ya, kita salah grammar juga pasti dimaklumin. Yang paling penting itu adalah vocabularies. Karena kalau kita nggak tahu mau ngomong apa, ya mereka nggak bakal paham. Tapi kalau misalkan ada kesalahan itu wajar banget. Bahkan ya katanya orang luar juga sering ada kesalahan sendiri gitu merekanya juga. Jadi it's okay banget untuk melakukan sebuah kesalahan. It's okay to make mistakes. Apalagi kita masih SMP, masih
belajar banget dan kita juga semua masih sama-sama belajar dan semoga kita bisa lebih baik lagi. Okay, next question. What do you think about the people careless about learning English and also didn't want to learn English? Okay, so this is a fenomena yang sering kita temui di sekolah gitu ya. Biasanya ada nih kalimat-kalimat kayak nggak bisa bahasa Inggris gitu kan ya. So that's why I think that's really important thing to do is make English interesting and make English in your daily life. Kayak bahasa Inggris tuh harus jadi apa ya, rutin gitu ya. Jadi sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Terus dengan cara yaitu tadi dengerin musik atau nonton film gitu. Dan this is also the main reason we are making this podcast. Betul banget. Ya, jadi kita bikin podcast ini itu biar Memotivasi para penonton dan pendengar biar berpikir bahwa Inggris tuh nggak menakutkan dan nggak membosankan. Inggris tuh menarik, guys. ya santai aja. Kita kayak ya udah santai aja gitu kan. Jangan juga yang terlalu ribet banget atau terpaku ke buku gitu ya. So English is flexible guys. It's simple and fun ya. If you just want to learn it. Yang penting tuh harus ada niat atau motivasinya. Harus ada kemauan. Jadi ya semoga setelah kalian melihat podcast ini, semoga ini harapan kita banget kalian bisa termotivasi dan lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris dan tidak meremehkan bahasa Inggris. Yes, betul. Yes, itu dia. So that is for today. Thank you for hearing our very first podcast. See you